Yan yung inakyatan ko guys. Oh. Kita mo yun guys. Oh, hindi nakalapat. Yan ko na in-install ko guys. Oh. Yan. Sa taas. Kasi taluloy oh. Medyo risky yung gawa. Ang patong yan is isa, dalawa, tatlo, apat na patong scaffolding. Yun oh. Kaming aircon. Katakot yung scaffolding na kinabit nila guys kasi walang nakalapat sa lupa, nakapatong lang. Loy, okay ka lang dyan? Okay ka lang?